बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिन है सोमवार और 8 सितंबर का दिन है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के अहम तरीन जो केसेस है उसमें बड़ी डेवलपमेंट देखी गई है, बड़ी पेशरफ्त देखी गई है। इसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि बड़ी डेवलपमेंट के साथ इमरान खान साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं और उनके केसेस के हवाले से क्या बड़ी डेवलपमेंट्स पहुंची है। दूसरी बड़ी अहम तरीन खबर है अलीमा खान के हवाले से। अलीमा खान साहबा एक मरतबा फिर अडियाला जेल पहुंच चुकी हैं। कारकुनान को कॉल दे दी गई है। आखिरी मरतबा जब वो पिछली समात के ऊपर जब वो अडियाला जेल पहुंची थी तो उनके साथ एक नाजेबा हरकत की गई थी, मतलब उनके ऊपर एक अंडा फेंका गया था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुख्तलिफ मैसेजेस पहुँचा दिए गए कि आप लोग अडियाला जेल पहुँचेंगे और आज एक मरतबा फिर अलीमा खान वहाँ पे अडियाला जेल पहुँच गई हैं। इमरान खान का अहम तरीन केस तोशाखाना 2 जो है उसकी आज समात है। एक अहम दिन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। आज के दिन अहम तरीन जो है वो फैसले किए जाने का इम्कान मौजूद है। आज इस वक्त जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याह्या खान अफरीदी साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खिताब फरमा रहे हैं। उन्होंने कुछ जो है अपने टेन्योर के जो है उनके आखिरी दिन चल रहे हैं, तो वो जाने से पहले जो है वो अपने बारे में आगाह करते जा रहे हैं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आकर क्या किया है, क्या रिफॉर्म्स के ऊपर काम किया है, क्या क्या मैंने अहम तरीन काम किया, वो काम मैं आपको बता देता हूँ और फिर इनका जो है वो आपके साथ तबसरा भी शेयर करता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम मेरिट के ऊपर फैसले कर रहे हैं। ये मेरिट के फैसले आप सब भी जानते हैं, कहाँ तक मेरिट को देखा गया है। कानून की बालादस्ती पर फैसले किए जा रहे हैं। ये उनका खिताब तकरीब की खिताब में उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कानून की बालादस्ती के हवाले से जो है वो मेरिट के ऊपर फैसले कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिफॉर्म्स और डिजिटलाइज। गुज़िश्ता दिन हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से तकरीबन 2 घंटे जो है हमारी गपशप रही और उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों के बारे हमें आगाही की और जाके विज़िट करवाया हमें। और उस विज़िट के दौरान जो है हमने उन्हें कहा कि जो कुछ आप बता रहे हैं कि हम ज़रा आपकी ये बात जो है वो अपने डिवाइसेस में रिकॉर्ड करके, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें, सवाल जवाब को रिकॉर्ड करके, ताकि लोगों को बताएं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने वो कैमरों की बात की थी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याह्या अफरीदी साहब ने कहा नहीं ये बड़ा एथिकली गलत हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि इस तरह के जो बात है वो बात का जो असल मानी है वो लोग त्रोड़ मरोड़ कर पेश करें। उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि ये मोबाइल जो आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आज का दिन का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि आज के दिन तकरीब होगी, आप लोग आएंगे, आप लोगों को खाना भी दिया जाएगा, बिस्किट भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी और आप अपने लोग मोबाइल फ़ोन लेके आइएगा और रिकॉर्ड कर लीजिएगा। आज एक मरतबा फिर वहाँ पे जब ये तकरीब शुरू होने लगी तो उससे पहले एक मैसेज आ जाता हमें कि नहीं, सेल फ़ोन रिकॉर्ड जो है वो आप नहीं लेके आएंगे, बल्कि इस सारी तकरीब की ब्रॉडकास्टिंग जो है वो पीटीवी कर रहा है, तो आप लोग तमाम जो है वो पीटीवी के ज़रिए जो है वो चीज़ें ले सकेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी बात है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात की है, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ तक हुआ है और ये भी इसके ऊपर भी आपसे बात करते हैं। निज़ाम अदल में शफाफियत के ऊपर जी काम किया जा रहा है और निज़ाम अदल के अंदर शफाफियत क्या है वो भी आपसे इस वक्त हम इसकी डिटेल वाइज बात करते हैं। आखिर में इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से आज अहम तरीन जो खबर है वो अडियाला जेल से हमें मिलेगी कि अडियाला जेल में इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ इस वक्त जो बाहर खबरें फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी को बड़ा शदीद ख़तरा है। इस हवाले से सीनियर तजियाकार हामिद मीर और दीगर जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के हामी ग्रुप है वो इस वक्त खदशात का इजहार कर रहा है कि इमरान खान की ज़िंदगी को बड़ा शदीद तरीन ख़तरा है। पहली खबर की जाने बढ़ते हैं जनाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हम मौजूद हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आप सबको मालूम है कि किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इमरान खान का एक वाहिद केस है। आपको मालूम है कि अल कादिर ट्रस्ट का केस है। यूनिवर्सिटी जो इमरान खान ने बनाई थी, जो एक इदारा इमरान खान साहब ने बनाया था कि जिस इदारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की सीरत के हवाले से तालीमात दी जा रही हैं, उसने ये यूनिवर्सिटी बनाई है, तो उसकी सज़ा जो है अब इमरान खान साहब को मिल रही है। वाहिद केस है अल कादिर ट्रस्ट केस, जिस हवाले से इमरान खान को ये सज़ा दी जा रही है। और इस वक्त वाहिद केस अगर कोई पूछे
تو آپ سب بتائیں ان کو کہ عمران خان کو یہ وحد کیس ہے جس کے اندر ان کو سزا سنائی ہوئی ہے، اور وہ وحد کیس ہے جس کے اندر وہ اس وقت حال جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود ہے۔ تو آج اس کیس کی سماعت ہے اڈیالہ جیل میں، اور علیمہ خان لوگ بھی وہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو کیس ہے وہ آل قادر ٹرسٹ کیس ہے، جس کی سماعت تقریباً 2.5 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن اس کیس کی سماعت فکس نہیں ہو رہی۔ ہم نے کئی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیموں سے اور ان کی سینئر قیادت سے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ کا یہ کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت نہیں فکس ہو رہی تو ارلی ہیئرنگ کی درخواست کیوں نہیں لگائی جا رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اور دیگر جو وکلا ہیں، جو قانونی ٹیم ہے، انہوں نے کہا تھا ہمیں کہ ہم جلد جیسی عدالتیں کھلیں گی تو ہم ارلی ہیئرنگ کی درخواست جو ہے وہ لگائیں گے، لیکن تاحال ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کے القادر ٹرسٹ کیس کی ارلی ہیئرنگ کی درخواست تاحال نہیں لگائی گئی۔ اور یہ بات علیمہ خان صاحب نے کئی مرتبہ اور اس کی فیملی نے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست جو ہے کیوں نہیں لگائی جا رہی، جس وجہ سے عمران خان کے اہم ترین جو کیس ہے جس میں وحد کیس ہے عمران خان کا، جس کے اندر وہ سزا کاٹ رہے ہیں، تو ابھی تک تاحال ارلی ہیئرنگ کی درخواست نہیں لگائی جا رہی، اور نہ لگائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی جانب سے، نہ موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی جانب سے لگائی جا رہی ہے، اور نہ ہی عمران خان کی فیملی کی طرف سے لگائی جا رہی ہے۔ ہم نے گزشتہ کئی عرصے سے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ عمران خان کے جہاں کیسز کی سماعت نہیں ہوتی تھی تو وہاں پہ فیملی جو ہے ارلی ہیئرنگ کی درخواست لگاتی تھی، قانونی ٹیم جو ہے وہ ارلی ہیئرنگ کی جو ہے وہ درخواست لگاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے، قانونی ٹیم ہے، وہ بھی ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں لگاتی تھی، اور کیس کے پیچھے کیس کے پیچھے پیچھا کیا جاتا تھا، کیس کو فوکس کیا جاتا۔ لیکن یہ واحد کیس ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم بھی انٹرسٹ لیتے ہوئے جیسے مجھے لگتا ہے کہ دکھائی نہیں دے رہی، اور لیڈرشپ تو آلریڈی جو ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کا کردار کہاں نکلا ہے، وہ کس کی فالتو نکلے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ تو کبھی نہیں چاہے گی کہ یہ جو واحد کیس ہے اس کی اندر عمران خان کو رہائی ملے، اور جو ان کی جو شاہانہ پروٹوکول کی زندگی گزر رہی ہے اس کے اوپر کوئی عمران خان صاحب نیا فیصلہ نہ کر دے۔ تو ابھی تک علیمہ خان صاحبہ کو بھی لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا کہ پہلے جب بھی آپ لوگوں کی ملاقات نہیں ہوتی تھی تو آپ عدالتی دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اور پھر بار بار عدالتی دروازے کھٹکھٹانے کے بعد جو ہے کوئی رستہ نکل آتا تھا۔ اب آپ عدالتوں کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ رہے، اور عمران خان کے ارلی ہیئرنگ کی درخواست جو ہے وہ بھی نہیں لگائی جا رہی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جو عدالتوں کا معیار رہ گیا وہ آپ سب کو پتہ ہے، جہاں سے عدالتوں نے انصاف دینا وہ بھی ہمیں سب کو پتہ ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی ارلی ہیئرنگ کی درخواست کا کہا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تاحال وہ درخواست نہیں لگائی گئی۔ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ گزشتہ سماعت کے بعد جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرنے کی کوشش کی تو اسی دوران ایک 2 نامعلوم خواتین کی جانب سے ان کے اوپر انڈا پھینکا گیا تھا، اور وہ پریس کانفرنس کے بعد وہاں سے چلی گئی تھی۔ آج دوبارہ علیمہ خان صاحبہ اڈیالہ جیل پہنچی ہیں، اور آج پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، کارکنان کو جو ہے وہ بڑی کال دے دی گئی ہے کہ وہ فوری طور پہ اڈیالہ جیل پہنچے اور علیمہ خان کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں۔ علیمہ خان کے حوالے سے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ عمران خان کی بہن ہے، اور جس طریقے سے وہ سٹیپ لے رہی ہیں کافی زیادہ لوگوں کو تشویش ہے۔ اس حوالے سے پارٹی کے اندر بھی کافی زیادہ لوگوں کو تشویش ہے کہ وہ ایسا کریں گی تو ہماری جو لیڈری ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ ایک مرتبہ پھر جو اس ساری فسائیت، اس سارے تہذیب کے باوجود جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ اڈیالہ جیل پہنچ چکی ہیں، اور آج جو وہاں پہ ایک پلانٹڈ میڈیا ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے، اور دیکھا جائے گا کہ آج کیا ہوتا ہے، کیا علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو ہوا تھا اس کے اوپر کیا گفتگو کرتی ہے، وہ بھی اب تک لازمی ہم پہنچائیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے خطاب میں 5-6 چیزوں کا بڑا اہم نام لیا، میرٹ پہ فیصلے۔ یہ کچھ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا جناب ہم میرٹ کے اوپر فیصلے کریں۔ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے جب عمران خان کی جو ضمانتیں لگائی گئی تھی 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے، جب ضمانتی کی درخواستیں لگائی گئی تھی تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ میرٹ کو ٹچ بھی نہیں کرنا۔ آج وہ تقریب میں خطاب فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلے کر رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ پہلا جو ہے وہ ان کا یہ جواب آ گیا، ان کا اپنے ہی یہ کہا ہوا جملہ ہے کہ ہم اس کیس میں جو ہے وہ میرٹ کی طرف نہیں جائیں گے۔ انہوں نے پراسیکیوٹر کو بھی کہا کہ ہم میرٹ کی طرف نہیں جائیں گے، اور عمران خان کی جو لیگل ٹیم تھی ان کو بھی کہا تھا کہ میرٹ کی طرف نہیں جانا۔
कानून की बालादस्ती के ऊपर फैसले किए जा रहे हैं। बिल्कुल कानून की बालादस्ती के हवाले से जो फैसले हैं वो अब आपको पता है कहाँ से फैसले आते हैं और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर रही है, ये किसी से ढका छुपा अब नहीं रह गया। सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिफॉर्म्स और डिजिटलाइज के ज़रिए जो है वो रिफॉर्म्स कर रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब डिजिटलाइज का मतलब ये है कि जो फैसले हैं या जो साबका ये जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बनी है जब से, उनके तमाम जो फाइलें हैं, तमाम वो फैसले हैं, तमाम वो जितने के इसमें अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है, उनको तमाम चीज़ों को डिजिटलाइज़ किया गया है। मुख्तलिफ आपको ऐप के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, हेल्पलाइन के ज़रिए आपको तमाम वो फ़ैसले फ़ौरी तौर पे आप तक पहुँचेंगे। ये एक पूरा प्रोसेस बनाया गया है। ये एक अच्छी चीज़ मैं समझता हूँ कि की गई है कि आपको फ़ैसले लेने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आना पड़ता था या फिर आपकी अपने वकील के पास जाना पड़ता था। तो अब आपके फ़ैसले जो हैं तमाम, किसी का भी फ़ैसला होगा उस केस का नंबर और या शनाख्ती कार्ड नंबर की बुनियादों के ऊपर वो सर्च करेंगे। उस हवाले से जितने रेफरेंसेस होंगे या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जितने फ़ैसले होंगे वो आपको उसी टाइम मुहैया कर दिए जाएंगे। टेक्नोलॉजी भी इसी में इस्तेमाल होती है। निज़ाम अदल में शफाफियत, आप देखें निज़ाम अदल के अंदर शफाफियत के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है और निज़ाम अदल के अंदर शफाफियत के हवाले से आप सबको पता है कि बहुत अहम तरीन जो दरख्वास्तें हैं वो लगाई गई हैं, उनकी समाअत ताहाल नहीं हो पा रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने ही फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा पा रही। आप सबके वो सामने पता है 8 फरवरी का इलेक्शन जो है उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ तकरीबन 6000 के करीब दरख्वास्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस के नाम लिखी गई हैं। उसके ऊपर ताहाल समाअत नहीं हुई और ये सबसे बड़ा बुनियादी लोगों का हक़ है कि उन्होंने अपने वोट के बारे में जो है वो केस दायर किया था और कहा था कि हमने वोट जो दिया है उसका जो है इस्तेमाल या उसका जो रिज़ल्ट है वो आवाम तक नहीं पहुँचाया गया। तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने तो अभी तक कोई दरख्वास्त नहीं लगाई। अलबत्ता वो ये ज़रूर बता रहे हैं कि हम मेरिट के ऊपर फ़ैसले कर रहे हैं। तो मेरिट के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ख़ुद फरमा रहे हैं कि जो 9 मई के केसेस थे उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम मेरिट को टच नहीं करेंगे। आज वो कौम से खिताब कर रहे हैं, वो वहाँ से जो उनकी तकरीब है उससे खिताब करते हुए ये बात बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मेरिट के ऊपर फ़ैसले कर रही है। तो ये थी अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो मैंने आप तक पहुँचाई। इंशाल्लाह कोई नई डेवलपमेंट आएंगी आप तक लाजमी पहुँचाएँगे। आखिर में अल्लाह पाक सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे कि आगे वो खुशियाँ तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।